Good morning everyone! Bayot, mata na bayot, kaya napakilakawon, ginoo ko tabang. Subing na magpaborlog-borlog lights, kaya alas 6, mag-flyover na po ka. So karon no, atoon na to si Auntie Melinda para natay kauban. Ayo! Si Melinda? Ato na tate? Alas 6 na. Mahugas ta? Neta. Alas 6 na kapil. So karon no, klaro pa kayong tunog kay sayo pa man. Kauban ako sa Auntie Melinda. Ug sa paghugas og plato laban lang kay ako itig plaster. Ug sa pagka alas 8 pangadye na. Ug dirian na pud ta ma-assign na pod sa hugas og plato sa sulod. Kay mo may obligasyon hala berayo at laban lang. Kay naman po kay kauban pod nga si Auntie. Laban lang. Bala kita lang duha diri. Laban ng Jud. Ug naglafang-lafang na pod mi sa pamahaw na mo kay unya paniod to na sad kay paguman sa lafang hala meeting na ending, bye bye.